नमस्कार जय मां समलेई आमे आनिछु बहुत बहुत एटा संबलपुरी साड़ी एटा देखि पाछो एटा राधारानी हैंडलूम हमर दुकान ना और चलो हमें गोटे गोटे देखमा पूरा होलसेल प्राइस रे संबलपुरी साड़ी माने वहला छोटा स्टार्ट कर बड़टा तो देखमा तार आंचल और तार मुंह इधर प्राइस जे जानवा रे चाहू तो हमर व्हाट्सएप नंबर तले दिया दिबा सेति कांटेक्ट करूँ आमे फुल वीडियोटा फुल फोटोटा आमे पठे दमु एटा गोटे डिजाइन देखो पूरा बहुत सुंदर किछि लागबे तार आंचल और एटा भी तार बॉडी साइज एटा के पोस्ट कर पोस्ट कर दे और गोटे डिजाइन देखो आमे तार कर देबो पहला हम छोट छोटा देखमा तारपरे हमें बड़टा देखमा जहाँ भी दरकार हमर व्हाट्सएप नंबर रे कांटेक्ट करबे मैं प्राइसटा पूरा कहि दमु इटा चल इटा उतार बड़ी इटा पूरा जबरदस्त एक नंबर हिसे इटा उतार आंचल आंचल पूरा एक नंबर हिसे देखो पूरा और इटा होचे तार बॉडी साइड और इटा देखो पूरा एक नंबर इटा तार आंचल इटा तार बॉडी साइड लोग देखो पूरा लोग ग्रामा ग्रीन आछे वन्ना दिछे देखो तारपरे हमें थान रो देखमा के जरा थान डिजाइन रोटा एटा होचे थान डिजाइन एक बार तो पूरा एटा तार आंचल और तार बॉडी साइड पूरा रेड कलर रे आछे पूरा बढ़िया दिछे आ गोटे देखो हम पिंक रो थान उपरे एटा भी थान আছে দেখো এটা দেখো পুরো থান রে পিঙ্ক কলর আসবা পুরো এক নম্বর দিছুছে তারপর আমরা টিকিট উঁচা বড়ি দেল জমা আর যে এটা রেট যদি জানবার লাগে চাহুছ তো আমার নম্বর তলে যাইছে সেটি কন্টাক্ট করব এটা বলে দেবে चल साइड में देखो मेरे এটা বলে দেখো পুরো এক নম্বর হিছে তারপরে আমরা টিকে উঁচারে দেখমা এটা দেখো পেরে পেরে ডিজাইন রে যেটা পুরো এটা হচ্ছে তার আঁচল তোরা ঠিক দেখে দে এটা হচ্ছে তার বডি সাইড এটা পাটো ধরি রইছে এটা পকেট গা দেখে দে এটা দেখো এটা পাটো ধরি আছে পুরা ফিনিশিং কাম আছে আরে আর উঠে এটা भी देखो आगुरे এটা भी देखो पेरे पेरे डिजाइन आसवा जाय फुल फोटो दरकार पहले हमर व्हाट्सएप रे मेसेज करबो हम फुल फोटोटा भी पठे देमु এটা গুলো দেখো এটা গুলো এক নম্বর হিছে এটা भी পাটো ধরি আছে এটা তারপরে আমি টিকে ডবল ধরি ট্রিপল ধরি দেখমা
এটা হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে টিউবল ধরি পুরা এক নম্বর দিশুছে এটা আর গোটে ডিজাইন দেখমা এটা भी হচ্ছে আমার টিউবল ধরি রে দেখি পারছো পুরা এক নম্বর হিসে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল দেখো কেন বঢ়িয়া দিচ্ছে ঠিক আছে পাখে দেখে দিই দেখো আঁচল দেখুন পুরা এক নম্বর হিসে যাকে যদি ফুল ফটো দরকার বলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কন্টাক্ট করবে তারপরে আর গোটে ডিজাইন দেখো পুরা ঝকাস দিচ্ছে যেটা দেখো পুরা এক নম্বর দিচ্ছে আর গোটে দেখো এটা भी আমার সিঙ্গেল ধড়ির আছে এটা ডবল ধড়ি নিছে এটা भी হচ্ছে সিঙ্গেল ধড়ি রে এটা হাতি হাতি মানে অছন তা ডিজাইন এইটা নর্তকী ডিজাইন তারপরে আমরা একটিকে উচ্চারা মানে দেখো যেটা কি পুরা ডবল টিউবল ধড়ি রে আছে দেখি পারতো দেখো যাকে যদি দরকার বলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে মেসেজ করবে या হচ্ছে আমার টিউবল ধড়ি ইতার প্রাইসটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ রে আমি কই দেবো কেনটা কেতে প্রাইস যে এটা বলে দেখো টিউবল ধড়ি রে রামাগিরি রে আছে এটা হচ্ছে রামাগিরি আর ব্লু কম্বিনেশন আছে আর এটা হচ্ছে সব মাছ ধড়িরটা পাখি দিয়ে আনতে দেখো এটা মাছ ধড়ি আছে পুরা ଆଉ ଷ୍ଟାର ଅଛେ ଆଉ ମାଛ ଧଡ଼ି ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ବି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରୋଟା ବି ମାଛ ଧଡ଼ି ଅଛେ ଆରୁ ଷ୍ଟାର ଅଛେ ତାପରେ ଏଇଟା ମାଛ ଧଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖମା ଆରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନଟେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶେ ୟେଲୋ ଆରୁ ଆମର ଗ୍ରୀନରେ ଅଛେ ଆରୁ ବଡ଼ଟା ଯେନ୍ଟା ଯେ ଆମର ରେଡରେ ଅଛେ এটা भी দেখুন ডবল ধড়ি রে গোটে দেখমা এটা भी দেখো বহুত ভাল দিচ্ছে এটা भी ডবল ধড়ি আছে আউ এটা भी যেটা হোয়াইটটা মঝিরে আছে বহুত ভাল দিচ্ছে তারপরে আমি এটা भी দেখমা গোটে মাছ ধড়ি রে এটা হচ্ছে আমার ডবল ধড়ি वाला এটা দেখি পারছো ডবল ধড়ি রে আছে তারপরে আমার গোটে দেখমা টিউবল ধড়ি রে এটা भी দেখুন নর্তকী ডিজাইন আছে ଆଉ পুরা বহুত ভাল দিচ্ছে এটা भी দেখুন নর্তকী ডিজাইন আছে তারপরে আমি চলো দেখমা মিলন উপরে মিলন যেটা কি আমি মিলন কেতে আনছু টিকে ছোট রেঞ্জ নুনি করি বড় বড় রেঞ্জে চলো আমি মিলন শাড়ি কটা দেখমা মিলন রে ব্লাউজ পিস নিয়ে আসে এটা দেখুন তার মিলন পুরা এক নম্বর দিশুছে তারপরে আর গোটে নর্তকীর মিলনটে দেখমা বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে যেটাকে এটা দেখুন মিলনরে আছে পুরা এক নম্বর দিচ্ছে নর্তকী অছন মঝিরে নর্তকী অছন আর তার মিলনর কাম দিছে তারপরে আর গোটে আমি মিলন দেখমা দেখি পারথিবে বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে তার আঁচলটা দেখমা দেখি পারথিবে পুরা বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে এটা হচ্ছে মিলন রে পুরা যাকে যদি ফুল ফটো দরকার বলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কন্টাক্ট করবে আর গোটে মিলনরে দেখমা নর্তকী আছে ଆଉ মিলন সবটা মিলন স্টার মিলন এটা ଗୋଟେ পুরা ୟୁନିକ୍ ডিজাইନର ନୂଆ ডিজাଇନର আসছে এটা দেখি পারଥିବେ পাটি পাটি ଟିକେ দেখি দেখি এটা ଗୋଟେ ବି দেখুন মিলনরে আছে পুরা এটা ଗୋଟେ দেখুন মিলনরে এটা বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে তারপরে আর গোটে মিলনরে দেখমা
ये सबुतिर प्राइसटा व्हाट्सअप नंबर रे हमके मैसेज करबे हम कहि देबू काहे कि हमें पूरा होलसेल प्राइस रे देबू सेति लगे प्राइसटा रे कहि दिबे जे पूरा मिलर रे আছে पूरा एक नंबर दिसे पूरा फाइन काम इसमें आप टिके ऊंचा वाला देखमा इटा जेनका कि बहुत बढ़िया दिसु छे देखि पाछे पूरा ये मिल तले जेंडा जे मिलन আছে आ ऊपरे एटा अंश मान असन तापर आ उठे मिलन रे देखमा हमें स्टार रे আছে पूरा बहुत बढ़िया दिसছে देखि पाछे पूरा स्टार डिजाइन रे আছে देमु एकदम पूरा स्टार स्टार सफ्टवेयर अच्छे बहुत भल देछि माछ धड़ी रे अच्छे तापर आर गोटे देखमा हमें रे देखि पारथिबे रे देखो पूरा माछ धड़ी रे अच्छे और मिलन मिलन अच्छे पूरा जे भी हमर के विजिट करबे तो हमरा एड्रेस भी दिया है तले दिया हितबा तो कांटेक्ट करूँ और जे ऑनलाइन रे ऑर्डर करबा ले चाहू जन बोले ऑर्डर करूँ हमर व्हाट्सएप नंबर दिया है जेंति दुईटा नंबर दिया है पहला नंबर कांटेक्ट करूँ ना सेकंड नंबर भी कांटेक्ट करूँ और तार फुल फोटोटा जदि चाहबे बोले हम तुमके दे देमु व्हाट्सएप रे हम पठा देमु